sila. Na. This could be our one chance. We'll send a postcard Right here. Surprise ba? Hi guys! Welcome back mga balakubak. So today's video, pupunta tayo ng Alabama. So nasa ilalim siya ng Georgia, In 1 guys. mile, turn right onto Columbia Highway. Makiki-visit tayo kina Katabi ng Georgia. Bianca, BFF ni Lablab. Okay? Tara guys, samahan nyo kami. Pakita ko yung palayan dito sa lupain ng Georgia, dito sa States. Let's go guys! Tayo post na eh. Post, bala yung post. Post. Ayan, ligo. Post. Stop. 1, 2, 3, 4, 5. Seconds pa. Radyo mazum. Pag mga yan. Mga yan. Surprise ba? Yes, oh. Bride to be. Sama-sama, lab, sunod na eh. Okay guys, gagala muna kami. Let's go! Okay guys, may ano na. Meron na tayong complimentary chips. Tapos may dip na yan. Tara, let's go. Order namin guys, oh. Let's eat guys. Let's go. Okay guys. Lakad-lakad muna tayo dito sa park sa may Alabama. Ayan guys. Tara, punta tayo dun. Tapos punta din tayo dun. Ayan, oh. Ganda dito guys, oh. May ano? May park. Pwede kang maglakad-lakad, oh. Tapos may mga pambata. Tapos may lake din dun. May lake. Yun. Hindi ko alam ano yun eh. First time ko dito. Malawak to guys. Dun may pang baseball. May pang football. Tapos may turtles dun. Okay, tara.
Okay guys, exercise muna tayo dito. Paano ba yan? Pre ko kasi, Try mo nga. kabalo ko ang gampi lang ko kay tang paano ata katalab? Ikaw, Nasa mo? ikaw na lang. May nakabag ko pa rin. Gana. Okay guys. Mahirap. Wow, masakit ay ka. Sige. San? Mahirap to guys oh. Di ba? Awak lang. Ah! Aray ko po. Kasi ganda kasi ding magkakain. Tara, let's go. Kailan kaya pwedeng makuha kay Shelda? Hi. Wak, wak. Saka kayo, saka. Ano mo rin tunog yung turtle? Pagong. Turtle. Yan oh. Come here, turtle. Ayan yung pagong guys oh. Pagong ng ano, Amerika. Yun yung kinakain nilang soup. Yung ano nila. Nilulumot na sila guys oh. Oh, they need Kawawa. Kailangan nyo nang Let's pumunta go. sa dagat. Okay guys. Ayan guys, sumaka na sila. Zoom natin. Ano kayo lagyo na? Edgar. Ayan oh. He's looking at me. Manginis yan. Puto, manginis. Ayan, manginis Brad. Hello. Kontratetan no. Uy, lumela ako. Ayun, ako mong kayo. Diyos ko. Dami, inis ka Ken. Yes, it has like the back part. Hello. Hi. Guys oh, kamukha ni Marco Beta. Ay, bes, heavy, enaburi, bes. Nagtampuya. Saan ka punta? Enaburi, Marco Beta. Kala ko, ay, akap na, birthday ba ita? Meow. Good morning guys. Good morning Alabama. Ito guys, dito tayo sa may labas ng mga bahay dito. Yan. Third floor yung mga building na yan guys. Dito sa mga Alabama. Tapos pwede kang mag-iyaw dyan no. Yan. Grabe, tirik na tirik ang araw oh. Tapos may swimming pool sila guys. Ayan o. Punta tayo dun. Tara. Dito na lang. May tubig dun eh. Tignan natin tong swimming pool. Kung pwedeng pumasok. Ayun, pwede. Tara, tignan natin. Ganda dito guys oh. Diyan ka lang oh. Upo ka dun oh. Tapos pa-picture ka. Okay, dito ka. Mainit. Tingnan ako dito guys oh. Ganda dito guys oh. Pwedeng mag-swimming. Ayan oh, malinis yung tubig. Okay guys, balik na tayo. Medyo mainit. Pakita ko muna yung mga ano dito. Yung mga sasakyan na nakapark. Paano yung itsura nila. Ayan guys. Yan yung mga style ng mga sasakyan dito. Hindi man nililinis guys. Ito yung kotse natin no. Luma na guys. 5 years na yan. Ay 4 years na. 5 years na. Diba? Ayan, ganyan yung itsura dito guys. Sa kabilang side. Maraming puno. Tapos yung mga building oh, sa malapitan. Ano lang yan guys, parang ano, parang kahoy na matibay. Tapos wala man semento yan. Sa pader. Oh, tingnan nyo guys, no, tingnan nyo. Oh, di ba? Okay, tara, let's go.
Okay guys, that's it for our vlog. See you next time, Alabama. Bye-bye. Ayun pala, ayun pa. Thank you. See you next time. Bye-bye. See ya! See you. This could be our one chance. We'll send a postcard when we're through. We'll get there together. We'll get there together. I'll meet you at the starting line. Don't you ever leave my side. We'll get there together. We'll get there together. If it takes all day or night. Wow.